Namaste, I am your host Babita Shrestha, presenting you with the very first episode of Light and Shadow. A perfect time to stage light and shadow as we are about to celebrate the auspicious occasion of Bijaya Dashami. Hardik Mangalmay Subhakamna Vyakt Gardechu. Happy Bijaya Dashami wishes to all our viewers. Hope the festival brings you peace and happiness. Light and Shadow is honored to present an exclusive interview with our special guest, His Excellency Dr. Arjun Kumar Karki, the Ambassador of Nepal, and Mrs. Gauri Thakuri. Dr. Arjun Kumar Karki is the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Government of Nepal to the United States of America. Dr. Karki has more than 26 years of experience in international relations, international diplomacy, international negotiations, conflict mediations, peace building, as well as development cooperation at the local, national, regional, and global level. Mrs. Gauri Thakuri is the spouse of Ambassador Karki. Mrs. Thakuri holds a bachelor's degree in law from the Tribhuvan University, Nepal, and master's in gender education and development from the University of Manchester, United Kingdom. Please join me in welcoming His Excellency Dr. Arjun Kumar Karki and Mrs. Gauri Thakuri. Welcome, Your Excellency and Ma'am, to Light and Shadow. Thank you very much. Namaste. We are very pleased and honored to join you and Light and Shadow program. Bijaya Dashami ko shubhakamna हजुरलाई, म्यामलाई. यहाँहरूलाई पनि हामी दुवैजनाको तर्फबाट 2020 को विजया दशमीको दीपावलीको एकमुष्ट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना. We are so grateful हजुरहरु आउनु भएकोमा. Light and Shadow को हाम्रो first episode launch हुँदैछ यो प्रोग्रामबाट. So we are really from the bottom of our heart we want to really thank you and ma'am for being with us today. We are also very pleased and honored. Thank you. So during the auspicious occasion of Bijaya Dashami, what words of messages you would like to give to our audience? This is a very special time. We are celebrating the greatest festival, Dasai and Deepavali, during pandemic. त्यसो भएको हुनाले हामी हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई during pandemic we have to be very careful about our health and safety. यहाँहरू सबैलाई आफ्नो घरमा परिवारहरूको बीचमा मात्र दशैं र दीपावली मनाउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु. I would like to request all of you stay home, stay safe. Any ma'amबाट words or messages during the Dasai festival? यो 2020 को चाहिँ हाम्रो अन्तिम दशैं होला युएसमा. अनि राष्ट्रले अघि भन्नुभएको जस्तै कोभिडको टाइम भएकोले अब यसपालि चाहिँ हाम्रो एम्बेसीमा त्यस्तो रेसिडेन्समा कुनै प्रोग्राम गर्न सक्दैन. अनि त्यही भएको कारणले गर्दा मलाई अलिकति खुसी पनि लागेको छैन, किनभने हाम्रो अन्तिम वर्षमा सबैसँग बसेर दशैं मनाउन पाएनौँ. त्यसै भएको कारणले गर्दाखेरि जो जना हुनुहुन्छ 2020 को दशैं चाहिँ आफ्नो घर परिवारमा मनाउँदै हर्षोल्लासका साथ कोभिडलाई ख्यालमा राखेर मनाउँ भन्दै शुभकामना टक्राउँछु. हामीले पनि साह्रै दुःख लागेको छ. हामी हरेक साल हामी आएर एकदम सेलिब्रेट गर्नु पाएकोमा यसपालि COVID-19 ले गरेर हामी टाढो बस्नु पर्यो. But in our hearts we are with you, and I'm sure you are with us and our members. Of course. Definitely. I remember meeting you first time in June of 2015, if I'm correct. Yes. June of May of 2015. May 12th. May 12th at the World Bank headquarters. And I remember I was said, here is our new ambassador, and do you want to MC the program? And I was like, I cannot. I've just come back from Nepal. I'm very emotionally attached with the disaster. And it's good to know that the people are helping Nepal. And then we met ma'am after in one of the events.
हजुरलाई त धेरै इभेन्ट्समा भेटेको थिएँ होइन. So we got to work, and I was busy with. I also was involved in the Nepali community, helping a lot, volunteering. I would like to ask Your Excellency, your mission to the US began after the tragic 2015 earthquake that changed the lives of the Nepali people, and now the global pandemic, COVID-19, has changed our livelihoods. What words of encouragement for the Nepali people would you like to share? Yes, Bhavitaji, you are right. When I was appointed as an ambassador to the United States of America, this was very difficult time. Earthquake ले हाम्रो देश devastated भएको थियो, particularly हाम्रो गोर्खा earthquake ले we have lost thousands of livelihoods, our cultural heritage sites, temples, monastery, roads, and also public buildings. It was a big challenge. In rural Nepal, thousands of our brothers and sisters lost their home, their livelihoods, and their day-to-day life was affected. त्यस्तो टाइममा नेपाल सरकारले मलाई एम्बेसडरको रूपमा अमेरिका पठायो र हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ त्यति बेला कसरी नेपालको रिकन्स्ट्रक्सनमा पर्टिकुलरली बिल्डिङ ब्याक बेटर, किनभने हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू कल्चर हेरिटेज साइट्सहरू दे वर नट अर्थक्वेक प्रूफ. So we wanted to build Nepal as we had before, but we wanted to build back better. So हाम्रो लागि कसरी म एज एन एम्बेसडर अमेरिकाबाट चाहिँ रिसोर्सहरू कसरी नेपालमा पुर्याउने बिल्डिङ ब्याक गर्नको लागि. This was one of the very first day of my arrival, my official day. I had an opportunity to meet all of you, in fact, in the World Bank office. And then I'm really grateful to you and our Nepali brothers and sisters working in the World Bank. Very warm welcome, and also concern about earthquake, and also your generous support building back Nepal. हामीले वर्ल्ड ब्याङ्कको नेपाली दाजुभाइबाट मात्र होइन, विश्व ब्याङ्कले पनि हामीलाई चाहिँ जेनरस सपोर्ट गरेको छ. त्यसको निम्ति पनि मैले पर्सनल्ली त्यति बेलाको वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रेसिडेन्टसँग मैले भेटेँ. उहाँले धेरै राम्रो हामीलाई सिम्पैथी दिनुभयो, सपोर्ट दिनुभयो. एउटा कुरा अर्को चाहिँ देयर आर लट अफ इन्ट्रेस्ट among the US media as well. So I had an opportunity to interact with US media as well in order to generate awareness, greater awareness among the key actors in the United States. एउटा त्यो भयो. अनि खास गरी चाहिँ युएसको सिभिल सोसाइटीबाट, नेपाली डायस्पोराबाट र यहाँको कन्सर्न सिटिजनहरूबाट चाहिँ we have received good wishes, supports, both logistical support, financial support, र त्यो चाहिँ कसरी नेपालमा टाइमली पुर्याउने भन्ने हाम्रो चाहिँ चासोको विषय थियो. म अहिले पनि सम्झिन्छु फ्र्याङ्कलिन ग्राम, अमेरिकाको एकदमै धेरै नाम चलेको मान्छे, उहाँसँग मैले कुरा गरेँ. उहाँले चाहिँ 2वटा पोइङ लोड अफ रिलिफ मेटेरियलहरू नेपाललाई दिनुभयो. अनि he was, in fact, he asked me to start the jet engine to send those relief material to Nepal. And so अलिकति मेमोरेबल मोमेन्ट पनि हो मेरो टेन्योरको. त्यसरी हामीले सुरु गऱ्यौँ. अब पेन्डेमिक, त्यसो it is a very interesting coincidence. In fact, when I arrived here, there was earthquake devastation. त्यति बेला भइरहेको थियो र यहाँ हामी अहिले म जाने बेलामा कोभिडको पेन्डेमिक भइरहेछ.
र कोभिडको पेन्डेमिकको बेलामा there are a lot of concern. अब US पनि one of the, not one of the, most affected country. तर पनि US गभर्मेन्टसँग I was able to speak to key stakeholders here. They are very generous. Next week they are going to give us 50 ventilators. And then a week after another 50 ventilators. So they are going to be very helpful for our people in Nepal, and particularly in Kathmandu. But we are also planning to send some of them to remote districts and regional, provincial headquarters as well. So this will affect, definitely affect life and livelihood of Nepali people. But we have to work carefully, work together to challenge this crisis. We have a high-level government panel to deal with this. We are all busy supporting them in every possible way. What is being organized for a future Visit Nepal trip? Yeah, Babitaji, you have rightly mentioned that we were planning to organize Visit Nepal 2020 in a big way. We had several events in major US cities as well. Unfortunately, because of this pandemic, we had to cancel all those. We have lost a huge amount of our resources, which was already allocated, spent in order to make this Visit Nepal 2020 a success. तर हामीले गर्न सकेनौँ. र अहिले हामी we are trying to come up with a smart program so that we can also invite our friends, those who love Nepal, to visit Nepal in a very organized way. Our travel agencies, tour operators are working with our tourism board and tourism ministry, and also major airlines are coordinating with key stakeholders in Nepal. There is a new policy next week we are going to release so that our travelers, trekkers, they can make their reservation, but also at the same time they need to learn how to really visit Nepal during pandemic. So we have some procedure for quarantines. At least 15 days they have to be quarantined in Kathmandu before they leave capital city to their favorite destination. Ani hamro chahi hotels, homestays, a major tourist destination, cities like Pokhara, Chittagong, are really working very hard to welcome them so that we'll have chef and also very trained, specialized people welcome them so that they can also stay safe and also travel safe. So do you think it's a good time for people to travel to Nepal? Yes. We are not ready for a large number, but we are at least expecting a significant number of visitors. So we are working very hard on this, and we will have a complete roadmap and master plan within a couple of weeks. So people can travel in 2020? Of course, yeah. That's awesome. Most probably from the beginning of November. Oh, that is excellent. Yes. That is excellent. And ma'am ko ke experience with this 2020 Visit Nepal ko ke plans थियो? 2020 को प्लानिङ भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ अब यो सबै एम्बेसीबाट नै अर्गनाइज गर्ने विभिन्न प्रोग्रामहरूमा चाहिँ इन्भल्भ हुनु पर्थ्यो। तर अब अहिले केही पनि नभएकोले चाहिँ अब त्यस्तो केही सम्भावना छ जस्तो लाग्दैन। Back to COVID question. What are the issues faced by the Nepalese community and what measures are being taken caused by COVID-19? Well, partially I have answered your question.
हामी चाहिँ कोभिडले चाहिँ अब हाम्रो नेपाली डायस्पोरा पनि युएसमा धेरै एफेक्टेड भएको छ. वी हेभ लस्ट more than 20 lives नेपाली डायस्पोराको here in the United States. अनि at the same time हाम्रो नेपालमा पनि पछि तर अलिकति म्यासिभली एफेक्ट भइरहेको छ. And we are in between two big countries, China and India. China, they were able to control and manage effectively, but India is really becoming a concern for us. उनीहरू युएसको भन्दा पनि ठुलो नम्बरमा इन्फेक्टेड पिपलको नम्बर चाहिँ इन्डियाको हुन लागिरहेको छ. दिस विल ह्याभ इम्प्याक्ट इन नेपाल एज वेल. त्यस्तो खालको छ. तर हामीले अमेरिकामा एज एन एम्बेसडर हामीले चाहिँ नेपालको नेपाली डायस्पोराहरू अमेरिकाको 50 स्टेटमै भएकोहरूसँग वी हेभ भेरियस स्पेसलाइज अर्गनाइजेसन एन्ड एजेन्सिज. नेपाली डक्टर एसोसिएसन, नेपाली नर्स एसोसिएसनहरूदेखि लिएर चाहिँ कम्युनिटी लेभलको अर्गनाइजेसनहरू, जातीय सङ्गठनहरू, तामाङ, शेर्पा, गुरुङ, नेवारहरूको बिचमा पनि had a regular Zoom, WebEx conference call to update each other, support each other, share resources, so that हाम्रो Nepali brothers and sisters, those who are affected, are helped out by the Nepali community itself. Our role was mainly to coordinate these agencies. हामीले चाहिँ डिप्लोमेटिक मिसन भएको हुनाले we are not allowed to bring resource and work in USA. त्यसो भएको हुनाले हामीले यहाँ चाहिँ यसरी हेरेका छौँ. तर अघि मैले भनेको जस्तै हामीले चाहिँ युएस पनि एउटा चाहिँ मोस्ट एफेक्टेड कन्ट्री भए पनि तर युएस इज अल्सो भेरी हेल्पफुल टु अस. अघि मैले भने कि हामीलाई चाहिँ 100वटा भेन्टिलेटर चाहिँ नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउँदैछ अमेरिकी गभर्मेन्टले. त्यो पनि ब्रान्ड न्यू भेन्टिलेटरहरू 50वटा चाहिँ मैले अघि भने जस्तै अर्को हप्ताहरूलाई प्राप्त हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ नेपाललाई ठुलो सहयोग पुग्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ. हजुरको टाइममा the accomplishment has been from infrastructure, hydro, education, securities and so much. Yes. So TPS को चाहिँ temporary protected status चाहिँ नि that was first raised with our president, the then president Barack Obamaसँग चाहिँ नि हामी फ्यामिलीले नै भेट्दाखेरि चाहिँ त्यो वास्तवमा that was 7th day after 7th day I arrived here at a meeting, and President Obama was so generous. He understood and he was very supportive, and I have sent formal requests and he granted that facility. So everybody who arrived here before May 2015 and undocumented, all were documented after that. So सबै उहाँहरूको legal भयो. They had work authorization, travel authorization, र उहाँहरूको चाहिँ स्ट्याटस नै चेन्ज भयो. त्यसले त उहाँहरूको इन्कम रेज भयो, उहाँहरूको चाहिँ सेक्युरिटीहरू, इन्सुरेन्स सबै फेसिलिटीहरूमा चाहिँ राम्रोसँग भयो. स्टुडेन्टहरू सबैभन्दा धेरै बेनिफिट भयो. वी आर वान अफ द लार्जेस्ट स्टुडेन्ट सेन्डिङ कन्ट्री टु युएस. सो त्यसलाई अर्को एउटा चाहिँ नै एकम्प्लिसमेन्ट भनेर भन्न सकिन्छ. तेस्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बायोलेटरल रिलेसन कायम भएको 70 इयर्ससम्म हाम्रो फरेन मिनिस्टरको अफिसियल भिजिट भएको थिएन. त्यसले फर्स्ट टाइम फर्मल भिजिट अफ आवर फरेन मिनिस्टर हामीले यहाँ गऱ्यौँ. र हाम्रो चाहिँ पहिलोपल्ट अमेरिका र नेपाल गभर्मेन्टको फर्स्ट पोलिटिकल कन्सल्टेसन वाज टेकन प्लेस हियर इन वासिङटन डिसी. त्यो भएर त्यस्तै हाम्रो चाहिँ फिफा को एग्रिमेन्ट भएको थियो, ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट. र त्यो मिटिङ फलोअप मिटिङहरू चाहिँ 7 वर्षदेखि नभएर पेन्डिङ भएको थियो. म आउँदाखेरि आई रिभाइभ द्याट. र अहिले चाहिँ एभ्री इयर 1 वर्ष नेपालमा 1 वर्ष
अमेरिकामा टिफा मिटिङ ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क मिटिङ चाहिँ नि दुईटै गभर्मेन्टको हुनालाई हामीले रेगुलर गरायौँ। त्यो पनि अर्को ठुलो एचिभमेन्ट हो। यसरी नै अनि थुप्रै अमेरिकी एजेन्सिजहरू एड एजेन्सिजहरूले प्राइभेट इन्भेस्टरहरूले नेपालमा इन्ट्रेस्ट देखाइरहेका छन्। हाम्रो चाहिँ रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा हामीले चाहिँ धेरै सपोर्टहरू पाइरहेको छौँ। त्यस्तै हाम्रो यहाँको युनिभर्सिटीहरूको रिसर्चहरू बढेको छ। वर्ल्ड ब्याङ्क चाहिँ एकदम जेनरस भएर आएको छ। हामीले चाहिँ अहिले अप्पर अरुण भन्ने नयाँ प्रोजेक्टको बारेमा वर्ल्ड ब्याङ्कको सपोर्टमा चाहिँ नि हाम्रो मेजर प्रिपरेटरी वर्कर भइरहेछ। वर्ल्ड ब्याङ्कको भाइस प्रेसिडेन्ट, म, हाम्रो फाइनेन्स मिनिस्टर, हाम्रो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर हामी चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट साइटहरूमा नेपालमा हामीले भिजिट गऱ्यौँ। त्यसको हुनाले हाम्रो चाहिँ हाइड्रो पावरमा पनि हामीले चाहिँ धेरै प्रोग्रेस गर्दैछौँ र आउने केही महिनामा हामीले चाहिने भन्दा बढी हामी बिजुली उत्पादन गर्दैछौँ। यसको निम्ति युएसको सपोर्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र हाम्रो चाहिँ अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध अरू क्षेत्रमा पनि, हाम्रो डिफेन्स कोअपरेसनमा पनि, हाम्रो चाहिँ पब्लिक सेक्युरिटीमा पनि, अरू साइन्टिफिक एन्ड टेक्नोलोजिकल कोअपरेसनमा पनि धेरै सपोर्टहरू भइरहेको छ। त्यस्तै युएस गभर्मेन्टले हाम्रो युनाइटेड नेसन पिस किपिङ मिसनहरूमा भएको हाम्रो सेनाहरूलाई लजिस्टिकल टेक्नोलोजिकल सपोर्टहरू मिलियन्स अफ डलर्सको चाहिँ उपलब्ध गराएको छ। मेरो टाइममा हामीले यहीँ प्रोक्योर गरेर यहाँबाट सिधै सुडानमा यस्तो विभिन्न ठाउँ क्राइसिस भएको ठाउँमा हाम्रो चाहिँ पिस किपरहरू भएको ठाउँमा चाहिँ यस्तो इक्विपमेन्टहरू हामीले यहाँबाट पठाएका छौँ। यसो भएको हुनाले we are making good progress. Diplomats are diplomats. Very. Yeah. Very. So we have to, I come from a very different background. I used to do lobbying, advocacy, networking, defending our countries. Before I joined diplomatic service, as an ambassador, I was CEO of an international organization called List of Developed Country Watch, based in Brussels. I used to look after 49 countries, 34 of them were in Africa, one in Caribbean, rest of all over and are in Asia. Lobbying, advocacy. Diplomatic काममा चाहिँ we also do lobbying and advocacy, but then at the same time we have some diplomatic decor. We have to follow certain diplomatic procedure, protocols, dress codes, evening, morning, day. When I was in a training program in Harvard Law School, this is how our professor were teaching us. A diplomat sleeps with suits and boots. Suits and boots, yeah. That means we have to be ready for work around the clock, 24/7. That's true. Yeah. There's no days or time off. No. Yeah. No, and also because of the time zone, within US we have different time zones. अनि अब अमेरिकामा राति हुँदा नेपालमा दिउँसो हुन्छ. So sometimes our senior leaders, Prime Minister, Foreign Ministers, Defense Minister, they look for me when they need during their work time. So I have to be available to them to give some kind of advice and input as well. कहिलेकाहीँ कस्तो पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ एकदमै ठुलो अफिसरले फोन गर्दा राति 2 बजे गरिरहेको हुन्छ. कहिलेकाहीँ 10 मिनट कुरा गरेपछि मात्रै कोसँग कुरा गर्दैछु भन्ने थाहा हुन्छ. अनि यस्तो खालको चाहिँ नि सिचुएसन हुन्छ. उहाँले चाहिँ उहाँको फोन कहिले पनि अफ गर्नुहुँदैन. How many countries you have to represent also? Yeah, we have 7 other countries. I'm
non-residential ambassador. तर US को डिप्लोमेट चाहिँ अरूतिरको डिप्लोमेट भन्दा फरक हुन्छ किनभने US इज कन्सर्न अबाउट अल कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड. सो तपाईले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ टर्कीमा एउटा इस्यु US को पर्यो भने हामी त्यसको इजरायलको इस्युमा अमेरिकाको राजदूत भए पनि हाम्रो इजरायलमा एम्बेसडर भए पनि हामी चाहिँ त्यसको बारेमा पनि यहाँ चाहिँ हामी अरबमा अफगानिस्तानमा US इज इन्ट्रेस्टेड about all countries. So US ambassador need to really work on every country that US is interested in. Every agency, UN Human Rights Council, Security Council को issue देखि लिएर अमेरिकाको एम्बेसडरले त्यो पनि हेर्नुपर्छ. Because US is interested in everything. त्यसो भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ झक्क्यो भयो. अब यसको अतिरिक्त हैन कहिलेकाहीँ इन्फर्मल अब एउटा नेपाली डायस्पोरासँग काम गर्ने एक खालको काम छ. अनि वी हेभ टु भेरी इन्फर्मल क्याजुअल डिलिङ विथ आवर डायस्पोरा आवर ब्रदर एन्ड सिस्टर हियर. दे हेभ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एक्सपेक्टेसन. अनि ब्याक होम माई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेन्ट लाइन मिनिस्टर्स दे हेभ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एक्सपेक्टेसन. And people in general, they have another kind of expectation. So I should be able to address all these challenges. So it makes a big difference for us because we are also human beings. That is Okay? true. Yeah. You're a living machine. Living, yeah. Most diplomat, not only from Nepal, but A human robot. even small countries. Okay, म तपाईलाई नाम त भन्नु मिलेन तर I was talking to a lady ambassador. अनि उहाँ चाहिँ she was always stressed, distressed, disturbed. अनि मैले सोधेँ कि एक दिन उहाँलाई तपाईँ के हो के भयो अनि हाउ इज योर कन्ट्री भन्दा पपुलेसन कति छ 7,000 7,000 पपुलेसन भएको कन्ट्रीको एम्बेसडर पनि उति नै बिजी र उति नै धेरै टेन्सनमा हुन्छ यहाँ. धेरै चाहिँ नि समटाइम some of our ambitious diplomats are interested to take up this challenge, but some they really try to avoid this posting our country company. And we have to work with diplomatic community, and they are comprised of many of them are former president, former prime minister, former finance minister. त्यस्तो मान्छेहरू यहाँ चाहिँ एम्बेसडर भएर आएका छन्. And we need to really work with them. We should be able to deal with them. I can imagine. And I can imagine ma'am behind the scenes. Oh, she's at the same time, yeah. Because Gauri ma'am, like, how has life been different? America ma on गर्पछि उहाँको यत्रो busy 24/7 duty हुन्छ हैन. म्यामले कसरी कोप अप गर्नुहुन्छ? I've already mentioned before here. हाम्रो प्रिभियस जब भन्दा धेरै फरक छ. अनि उहाँ चाहिँ एक्सट्रिमली बिजी नै हुनुहुन्छ. मैले अघि पनि भने नि उहाँले कहिले पनि उहाँको फोन चाहिँ अफ मोडमा राख्नु हुँदैन. अनि अहिले इन्टरभ्यूमा बस्दा बाहेक यस्तोमा बाहेक होइन. अनि अरू बेला चाहिँ अब फर्मल हुनुपर्छ. अनि त्यस कारण त्यो प्रिभियस भन्दा अहिले चाहिँ मैले एभ्री स्टेपमा आई हेभ टु थिङ्क अनि कसरी मोर फर्मल हुने. अनि स्ट्रेस भए पनि एभ्री टाइम आई हेभ टु स्माइल. I never see you stressed. Always smiling. And also His Excellency, he goes on the podium, it's like nothing, he has no worries, very relaxed, very composed. So we don't know you like even you're working, you know. Yeah. So you do it very well. We pretend that we are relaxed. Exactly, and we think you're relaxed, right? So this is a good message for our people to know how stressful it is to be a diplomat. But ambassador is always, he has always smiley face. Exactly. अनि उहाँ चाहिँ धेरै हसमुख नै हुनुहुन्छ मभन्दा. Ma'am पनि हुनुहुन्छ, always you very quiet smile. We've heard a lot from you. I'm going to shift my gears to ma'am now for a second. What is your proudest accomplishment in the US? Accomplishment भन्दा it's a very different job than our it's a very different job
compared to our previous job. अनि मलाई लाग्छ अब पहिला उहाँको काममा चाहिँ अब हामी उहाँ धेरै ट्राभल गर्नुहुन्थ्यो अनि इट्स फर्मल थिएन अब यहाँ चाहिँ धेरै फर्मल हुनुपर्छ अनि कम्युनिटीहरूसँग धेरै मिल्न पाउने र अनि फरक डिप्लोमेट्सहरूसँग पनि आफ्नो विचारको आदान प्रदान गर्न पाउने अनि compared to me they are very experienced than me, so I've learned a lot with them. अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अझै मैले धेरै सिक्नुपर्ने भएकोले अनि अझै गाह्रो छ टफ जस्तो लाग्छ यो डिप्लोमेटिक लाइफस्टाइलमा बस्नु अलिकति च्यालेन्जिङ पनि जस्तो लाग्छ whenever and wherever I go I have to think before I speak. It must be really challenging and being behind the scenes 24/7 also, किनभने हामी चाहिँ एनजिओ सेक्टरबाट भएकोले अब हामी चाहिँ करियर डिप्लोमेट्स होइन अनि त्यही भएकोले चाहिँ मलाई अब कहाँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने मेरो एक्सपिरियन्स छैन नि पहिला थिएन अब अहिले चाहिँ मैले धेरै सिक्ने मौका पाएको छु अनि हाम्रो स्पाउसको ग्रुपमा चाहिँ उनीहरूको डिफ्रेन्ट क्लब छ अनि त्यो क्लबमा चाहिँ एक्स डिप्लोमेट्सहरूको वाइफहरू हुनुहुन्छ अनि सो दे आर भेरी मच मेच्योर एन्ड एक्सपिरियन्स्ड उहाँहरूको मार्फत चाहिँ मैले धेरै यहाँ आएर सिक्ने मौका पाएको छु That's good accomplishment. अनि म्यामले भन्नुभएको यो एनजिओ यु फ्रम द एनजिओ ब्याकग्राउन्ड अहिले पनि गरिराख्नु भएको छ एनजिओको एक्टिभिटिज अहिले त अब मैले गर्न पाउँदिनँ त्यो यहाँबाट फर्केपछि चाहिँ फेरि रिजोइन गर्ने हो कि के गर्ने हो त्यसमा चाहिँ हजुरहरूले के सेयर गर्न चाहनुहुन्छ एनजिओको बारेमा मैले चाहिँ उहाँको पहिला रुरल रिकन्स्ट्रक्सन नेपाल भन्ने अर्गनाइजेसनबाट स्टार्ट गरेको हुँ अनि त्यसमा चाहिँ मैले सबभन्दा पहिले चाहिँ एज अ जेन्डर ट्रेनिङको सुरुवातबाट चाहिँ मैले सुरु गरेको थिएँ अनि पछि फेरि सिफ्ट गरेर अलिअलि अर्कै अरू अर्गनाइजेसनमा थोरै काम गरेँ अनि म्यामको सब्जेक्टिभ हो नि जेन्डरको बारेमा म चाहिँ अब काठमाडौँमा जन्मेको भएर बिहे गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ म बाहिर गाउँहरू कहीँ पनि गएको थिइनँ अनि बिहे गरिसकेपछि जब अर्गनाइजेसनमा इन्भल्भ भएँ त्यसपछि चाहिँ मैले काठमाडौँ बाहिर चाहिँ मान्छेहरू कसरी बसेको रहेछ अनि महिलाहरूको अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने कुरा पनि धेरै सिकेँ अनि त्यसमा चाहिँ मैले सुरुमा लिगल लिटरेसीको ट्रेनिङहरू पनि दिएँ अनि यसरी काठमाडौँबाट बाहिर नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म थोरै ठाउँहरूमा घुमेर चाहिँ धेरै ज्ञानहरू बटुल्ने मौका Is there a takeaway message for our audience, for our Light and Shadow audience? Takeaway message is about, first of all, Light and Shadow. I really like. I don't know how you came up with this wonderful name. त्यसको लागि नै म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु अनि अर्को चाहिँ कम्युनिटी लेभलको लागि लैजाने भएको हुनाले चाहिँ जुन कुराहरू हामीले यहाँ सेयर गरेका छौँ जुन कुरा हामीले डिस्कस गरेका छौँ यो कुराले चाहिँ नि हाम्रो कम्युनिटीलाई एम्बेसीले के गर्दो रहेछ एम्बेसडरले कस्तो काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो कन्सर्न चाहिँ हाम्रो डायस्पोराको बिचमा हामीले अघि भनेको जस्तै हामी चाहिँ धेरै डिभाइडेड र डिभाइजिभ मैले चाहिँ मलाई एकजना अमेरिकी अफिसरले ब्रिफिङ गर्दा नेपाली कम्युनिटीको बारेमा तिमीहरू के विचार छ भन्दा दे आर डिभाइडेड एन्ड दे आर अल्सो डिभाइजिभ भने सो म के भन्छु भने यो कुरा सबैलाई थाहा भइसक्यो अब हामीलाई लाज हुन्छ वी सुड स्टप हामीले चाहिँ we have to work as connectors, not as dividers.
र यहाँ बसेर हाम्रो एउटा के कन्सर्ट छ भने अमेरिकामा बस्ने हाम्रो डायस्पोराहरू चाहिँ नि नेपालको लागि एउटा पोजिटिभ कुराले मैले हेर्छु नि सबै कुराहरू दे माइट नट नो हाउ टु डिल विथ द च्यालेन्जेस तर दे आर कन्सर्न यति टाढा आएर अमेरिकी सिटिजन बनेर अमेरिकी पासपोर्ट बोकेर हिँड्दा पनि नेपालको माया धेरै गर्नु छ એટલે आई स्याल्युट अल अफ यु लभ एन्ड एफेक्सन टुवर्ड्स यर मदरल्यान्ड होइन त्यो एउटा चाहिँ कुरा म यहाँलाई भन्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैलाई अन्त्यमा फेरि एकपटक विजया दशमीको शुभकामना अनि यहाँ सबैलाई स्टे होम स्टे सेफ थ्याङ्क यू Like you said, हामी country बाहिर आएर पनि हाम्रो देशलाई कति माया गर्छौँ. There's a saying we have, you can take my body out of Nepal, but you can never take my soul and heart from Nepal. That's correct. Right? So very pleased to learn that. Thank you. Every Nepali person. Ma'am को के getaway message हाम्रो audience लाई? मैले चाहिँ यहाँ आएर अघि भन्न बिर्सेँ होइन युएसमा बस्नु जति पनि अमेरिकन नेपाली महिलाहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँबाट चाहिँ म धेरै इम्प्रेस भएको छु म देख्छु उहाँहरू अब नेपालमा जस्तो त पक्कै यहाँ जीवनशैली छैन लाइफस्टाइल होइन धेरै गाह्रो छ किनभने आफ्नो घर हेर्नुपर्छ जब हेर्नुपर्छ अपार्ट फ्रम द्याट होइन एभ्री एक्टिभिटिजमा उहाँहरू यति सक्रिय हुनुहुन्छ कि अनि म चाहिँ उहाँहरू हजुरहरू जस्तोलाई देखेर धेरै इन्सपायर भएको छु त्यो एउटा एकदमै मैले भुल्न नसक्ने र म कहिले पनि बिर्सिन्न यो पार्ट चाहिँ मैले यहाँहरूको सक्रियताको लागि चाहिँ म धेरै आभारी छु अनि त्यही 2020मा चाहिँ विजया दशमीको सबैलाई शुभकामना भन्छु. Thank you so much for sharing your time with Light and Shadow. You have enlightened us with your inspiring insights and we are honored to have you both with us. Oh, we are also very pleased and honored. Thank you very much for this wonderful opportunity. Yes, and it's going to be our first program ever to be launched and to have Your Excellency and Ma'am. We cannot be more grateful and thankful enough to both of you. Thank you very much. To all our viewers, we hope you've enjoyed this exclusive interaction talk program. Once again, happy Bijaya Dashami wishes to all.